Bengi na mo kakabenta ko. Oh, ito. Konti na lang daw pagka ganyan. MP na lang. 50 na lang. Talagang ding Spider-Man matutod na. Yes! Got it! How much is that? Okay. 150 no, kuya? Naglupusokin. Bari mo. I got change. Okay na Ano kaya ba po. lahat niyan? Ha? 150 na lang daw kasi gabi na. 240. 8 times 200. 3. 240. 240 lang. 40 pesos. 240? Oh, I'll change it. I'll carry out. Kano na lang? Para bukas. Let's go. Okay. 240 na rin. Oh, ganda. Thank you. Ano, penyiran? Penyiran na eh. Patay mo muna. Di, wag mo, mahaba naman yung mga niya. Kasi si ano, si Oo, no? Magwawala yun.